sini tiprasa media norok jotono ani khani hamjakma sibai yafaro tai norok ni channel no nai tongnai haste ni tiprasa lukurokno ani khani khakchangma hamjakma sibai tai okrarokno khulumung yafaro tinio ang বিশেষ খাই ওয়ানসুকা যত টিপ্রা হাসতেনে আনি টিপ্রাসা যে মিডিয়া টংনাই বরক বাইদিসা আং কক সালাইনানি হনাই তাই আনি বখানি কক ন নরকনি বিসিংতৈ খেলা হাসতেনে যত টিপ্রাসানা সাকলাইনানি বাগৈ ন তিনিও আং নরক ন দিংমানি আরনি বিসিঙ্গ Number 1 point nga kangkai norok kanu saimano tai hasteni joto lukurok saimano ang khoroksa tibrasa neta plus BJP ni supporter aune bagoi 2016 ni last digi August de September BJP o join khaikya ebong BJP join khaimani karon obono ajarao CPM সরকার tongko CPM rok CPM party, CPM সরকার ত্রিপুরা সারকনে ইয়ারং তান সুই রেখা এবং ইয়ারং তান সুমানো কাতিরিনা নিকাকে একমাত্র আপ্রো CPM নো সরকার সলাইনা বলে তাই কোনো পরীক্ষা ফিয়াবা আজরাও কেন্দ্র হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই BJP সরকার তো আগুনে বাগাইনো আজরাও চিনি ত্রিপুরা রিজিয়নাল পার্টি কাইসা কারাক দङ IPFT বরক সানো আলাদা রাজ্য এবং আলাদা রাজ্য মারনাই এবং মাননাই আবহাই ইমাং নুকুইন সানলাই মানে ফিয়াবা আবুনা 100% সাপোর্ট খাইয়া যারাও হাইবানা সেপারেট স্টেট মানান থাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই মিনিমাম বনি যেটা মুভমেন্ট কম হানিনো 20 ইয়ার্স গোবাং কাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই 100 ইয়ার্স 100 ইয়ার্স টার্গেট নাই মা খাইনাই এবং পরিকল্পনা নুজ্ঞানি বাবে আঙা জরাও IPFT ও জয়েন খাইলিয়া আজরাও আং BJP ও জয়েন খাইকা তামনি নমলে যেটা তাবুক কক কিসাবাই সানা থাঙ্কাঙ্কাই 125 amendment bill that means নর্থ ইস্ট 10টা 6 শিডিউল দङ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দङ আরনি বিসিङ বড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবুংখা সবচেয়ে ডেভেলপ এবং আপগ্রেড খাইজাক এবং সিমিলার টু ইউনিয়ন টেরিটরিনি কিসা তলাব বনি যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার আউন বাগৈ আজরাও BJP সেন্ট্রাল রক সাকা নরকনো স্টেট কাউন্সিল নাই নাই গাই স্টেট কাউন্সিল মিন্স স্টেট কাউন্সিল মিনিং হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই তিনিও বনি স্রাই স্রাই খাতামো 125 amendment bill লোকসভাও পাস সংখ্যা রাজ্যসভাও তাও পাস সংখ্যাকো রাজ্যসভা তিনি যদি পাস খাই রাখাঙ্কাঙ্কাই তিনি ত্রিপুরানি তৃতীয় ADC ব তামনাই BTC নি দাস যেটা কিসা তলা যেটা 244A যেটা কনস্টিটিউশন যেটা সাজাক তো মানে আবুনি সিমিলার টু বনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার যেমন তাবুরাম ছিল সরাই সরাই সাকাঙ্কাকে বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এনকে আবুনো রেনা হনে গেছি উইন আবুলে মানি মানো হনাই নাও আং BJP আজরাও জয়েন খাইনাই এবং কুবই কুবইখা রাজ্য লোকসভাও বিল পাস খাইজাক বড় তাবুক যদি সে তিনি খানা বা আবু হাইকে সংসদ যদি সে রাজ্যসভায় বিল পাস খাইজাকে নাবু কাইসা আইনাই থাংছিনাই যেমন যে 1994 ত্রিপুরা 6 শিডিউলনি প্রভিজন করে যে প্রভিজন 1994 রাজ্যসভা লোকসভাও পাস খাইকা 18 তারিখ 18 আগস্ট 2000 1994 23 আগস্ট এবং হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই রাজ্যসভাও 18 আগস্ট 1994 23 আগস্ট 1994 18 19 20 21 22 23 7 টাকা বিসিঙানো পইলা 7 টাকা সেকান রাজ্যসভা লোকসভা পাস খাইকা 7 টাকা পরে লোকসভা বিল পাস খাইকা 1994 ni 23 আগস্ট হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই ত্রিপুরাও 6 শিডিউল আইন চালু খাইজাকা আবো
ও কনস্টিটিউশন তাবুক দং মংকা ভারতনি সংবিধান ঠিক অবহাইনো আপগ্রেডেশন নংনা নাंगौ হনাই আপগ্রেডেশন नोंखा म अर सिजाक दङ नायदि नारक जतन फटो नायमानो अमं गांगां गांगाय ए मेमोरेंडम ऑफ त्रिपुरा ऑटोनोमस स्टेट काउंसिल दा बीजेपी जनजाति त्रिपुरा प्रदेश तो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी फॉर काइंड इनफरमेशन अब 2018 ने जानुवारी मासो त्रिपुरा ने ताबुक जे विशेष खायै मिया स्पीकर नाइचिनि रामपद जमातिया बो ताई निनि अशोक देवबर्मा देवव्रत कलय अब सिनियर नेतार थांनाय जानुवारी मासो अ कपिनो बरक रिखासे अ कपि इंका आंनो रहर अ कपि स्नामनाय गांगांगांगाय एक नंबर गांगांगाय जिष्णु देवबर्मा ताबुक महाराष्ट्र नि बीजेपी महाराष्ट्र नि राज्यपाल गवर्नर 2 नंबर गांगांगाय आंतंग 3 नंबर गांगांगाय कार्तिक जमाती एडवोकेट टाइप खालायनाय गांगांगाय ताबुक सरिलामनि बीएससी चेयरमैन दाकुलो देवबर्मा गमानि कम्पिउटार ताबुक दंखौ अ कपिनो बरंना अंकारिवै स्नामै अ सेम टू सेम बरंना बिहर 3 कपि कियाबा 2016 पाइका ताम कैसे हाना हाय 2023 18 फाइ 23 ताम पाइका ताबुक 23 नि सिमी ताबुक 3 बছর चलि दङ तै 2 बছর दङ 10 बছर कानानि 8 बছर अंका 8 बছर टोटली त्रिपुरासानि जेता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन पण नंथन त्रिपुरासानि जेता सर्वाइवल पण नंथन त्रिपुरासानि जेता एजिस्टेंट पण नंथन त्रिपुरासानि जेता हार मानि त्रिपुरासानि रक्षा खालायनायनि बागै आ हानो पर्यन्त रक्षा खालायनायनि बागै 8 बছर बीजेपी गभर्नमेंट बरक तामनाय आबनो इनिशिएटिभ नालिया तिनिओ मिया उसगाङो एडिसि इलेक्शन डिक्लेयर जा ताबु बरक सावो आं वेट खाय दंमोन एडिसि इलेक्शन नि सिगां त्रिपुरासानो बीजेपी रक हामजागौ गांगांगाय बीजेपी रक जदि से त्रिपुरासानि बुट न नांगौ हनै गांगांगाय इलेक्शन डिक्लेयर होननानै सिगां बरक ओ जे 125 एमेंडमेंट बिल न त्रिपुरासानो रखामा आबुं गांगांगाय त्रिपुरासानो हामजागमानि परिचय कियाबा बरक अबनो 125 एमेंडमेंट बिल न ताबु बरलिया बरक सावो उलर नै नै गाउन बागै उल माने न माने बरक जे 100 बागे 100 नि बिसङा 1% बरन बिसास खायमाना 99% बिसास खायजानाय को गेता अबंके तिनिनि बास्तव क गाउन बागै आं निजे तामनाय सम्भव बुंलिया बीजेपी त्रिपुरासानो 99% हामजागिया 1% जे हामजागो आउन बागै आ 99% आनो हामजायानि बागै आं बाद दंखातिनि बीजेपी या कारनानि आउन बागै मंगानि रेजिगनेशन लेटर आं नरना परिखानाय टू द ऑनरेबल मिस्टर नितिन नवीन जी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट गांगाय रेजिग्नेशन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी respected sir I Mr. Bising Deborma a primary members of the Bharatiya Janata Party